नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आज भिडियोटी आनी स्वप्नर रहस्य। आपण माने स्क्रीन रे देखि पारुथिबे जे केउ केउ स्वप्न विषय रे आज भिडियो रे आलोचना करिवि। प्रथम रे जानिबा स्वप्न रे भगवान को देखिबार अर्थ कोन एवं स्वप्न रे जदि आपण मलमूत्र देखुचंती एहार अर्थ कोन होइथाय। स्वप्न रे विवाहिता महिला को साजा श्रृंगार करी देखिबार अर्थ कौन होइथाय। स्वप्न रे फूल बगीचा किंबा कोनसी प्रकार फूल देखिबार अर्थ कौन होइथाय। स्वप्न रे टंका देखिबार अर्थ कौन होइथाय। एवं सबुठारु शेष प्रश्नटी या जे स्वप्न रे नूतन जानवाहन किनिबा एवं स्वप्न रे नुआ घर किनिबा किंबा घर बनैबार देखिबार अर्थ कौन होइथाय। एही पांचटी स्वप्न विषय रे आजिर भिडियो रे आलोचना करिबा। आपण माने जदि स्वप्नर अर्थ विषय रे जानिबा पई चाहुचंती स्वप्न शास्त्र रे उल्लेख थिबा एही स्वप्नर अर्थ को निहाती सुनंतु। भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु। हुई तो आपण मानक मन रे मध्य एही प्रश्न निश्चय आसुथिबो जे आपण माने स्वप्न रे एही सब स्वप्न देखिचंती एहार अर्थ कोन होई थाए। तबे चलंतु स्वप्न शास्त्र रो एही पांचटी स्वप्नर अर्थ कोन जानिबा। ता आगुरु जानि नबा जे स्वप्न जदि आपण माने ब्रह्म मुहूर्त रे देखुचंती अर्थात सकाळ 3टा रु 5टा भितरे जदि देखुचंती एहा सबुठारु शुभ स्वप्न अटे। एही स्वप्न सत हेबार बहुत चांस थाए। मने रखंतु किछि स्वप्न एपरि होइते जेपरि कि आपण स्वप्न रे देखिबे कि आपण को गोटे घर किणुचंती ता तो हठात 3 दिन भितर हबो नै किंतु हेइ जिवो। सेही परि किछि स्वप्न एपरि थाए जे जल्दी होई जाए किछि स्वप्न समय लागे। जदि आपण माने भगवान कर किछि गोटे नाम नै पूजा करूचंती किंबा कोनोसी एक व्रत उठाइचंती आपण गोटे घर करिवे बोली व्रत उठाइचंती जहा कि 16 सोमवार व्रत हठात तो होइबनी किंतु भगवान आपण को स्वप्न माध्यम रे कोनोसी ना कोनोसी संकेत निहाती देउथिबे जे तुमी जे निष्ठार सहित एही पूजा कलो किंबा तुमारो जहा भी मनस्कामना अछि ताहा पूर्ण हबो। स्वप्न माध्यम रे आपण मानकु किछि संकेत दैथांती आपण बुझिबा निहाती दरकार अटे। आपण निजर इष्टंको ऊपर बहुत भरोसा करंतु। स्वप्न माध्यम रे से आपण को बहुत सारा संकेत दैथांती आगो को भलो हबो किंबा खराब हबो एहा मध्ये हम स्वप्न ऊपर निर्भर करथे। हमको हमर प्रकृति ब्रह्मांड एवं भगवान हमको संकेत दैथांती। चलंतु ता आगुरु जानि नबा। जदि ए पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करिनांती निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टे कर दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे आपण माने केउ स्वप्न देखुचंती ताहा निहाती जणांतु। प्रथमे जानिबा स्वप्न रे भगवान को देखिबार अर्थ कोन होई थाए। निज निज आराध्य को आमे आम स्वप्न रे देखि थाउ। आमर इच्छा थिबा जे आमे आम आराध्य को देखिबा किंतु सेही समय रे आम आराध्य आम स्वप्न रे आसी न थांती। जेउ समय रे भगवान कर कृपा आम ऊपर होई थाए जेते बेले आमर भल्ला समय आसीबार थाए भाग्य रे उन्नति आसीबार थाए सेते बेले प्रभु आम स्वप्न रे आसी थांती। एबे दर्शक बंधु स्वप्न रे केही शिव को देखि थांती केही कृष्ण को देखि थांती केही हनुमान को देखि थांती एमिति विभिन्न प्रकार रे स्वप्न आमे माने देखि थाउ। निज निजर इष्ट देवी को आमे आम स्वप्न रे देखि थाउ। एहा बहुत शुभ संकेत अटे। जदि आपण माने कोनोसी चिंता रे थिले कोनोसी काम आपणकर अटकी जाउथिला भाग्य रे उन्नति ही हेउ नथिला तेबे भाबी रखंतु भगवान आपणको स्वप्न रे आसी आपणकर से सब द्वंद्व को दूर कर देले। बहुत जल्दी आपण आपणको जीवन रे सेही सब स्वप्न को साकार करि परिबे जहां आपण आपणकर हकदार अटंती। भल समय आसीबा पूर्वरु भगवान आपणको स्वप्न रे आसी आपणको दर्शन दैथांती एवं गोटी भक्तर भक्ति एवं निष्ठा रे मध्ये भगवान खुशी होई दर्शन दैथांती। एहा तो थिला प्रथम। द्वितीय रे जानिया स्वप्न रे मलमूत्र देखिबार अर्थ कोन होइथे। आपण माने टिके आश्चर्य होई जिवे जे स्वप्न रे मलमूत्र मध्ये देखा गले एहार अर्थ मध्ये आज्ञा हां एवं आपण मध्ये चमकी उठिबे जे स्वप्न रे मलमूत्र देखिबार अर्थ एया होइथे। स्वप्न रे मलमूत्र देखिबार अर्थ बहुत जल्दी आपण माने धनी हेबा पई जाउचंती। बारंबार जल्दी स्वप्न रे आपण मलमूत्र देखुचंती तेबे बहुत जल्दी आपण माने धनी हेबा पई जाउचंती। एही स्वप्न को आपण माने भूल रे भी अणदेखा करंतु नाही। स्वप्नर अर्थ एवं स्वप्न जहाँ भी देखुचंती अन्य को जणाइबे नाही। आपनको भीतर ही सीमित करी रखंतु। स्वप्नर बहुत बड़ फायदा एया ही अटे।
ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ମଳମୂତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବାଥରୁମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମଳମୂତ୍ର କରିବାର କିମ୍ବା କାହାକୁ କରିବାର ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନ ଲାଭ ହବାର ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଧନୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ସ୍ୱପ୍ନଟି ଏହା ଜାଣିବା ଯେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଟଙ୍କା ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ କଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନୋଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖୁଚୁରା ଟଙ୍କା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମାଙ୍କର ଦୟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବ। ସେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହବ, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଭିତରେ ଚାପିକି ରଖିଥିଲେ। ଟଙ୍କା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଏହି କଳି ଯୁଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଲାଗି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଟଙ୍କା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ସଂକେତଟି ଏହା ଅଟେ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କୌଣସି ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ସାଜ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବାର ଅର୍ଥ କଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିଧବା ମହିଳା ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାଜ ଶୃଙ୍ଗାର ଏକ ବିବାହିତା ମହିଳା ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ସାଜ ଶୃଙ୍ଗାରରେ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶାଢୀର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ। ତେଣୁ ଜମା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ନିଜ କର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ ଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଆଉ ଏହି ସଂସାରରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଏବେ ସେ ସବୁଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱପ୍ନଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନୂତନ ଘର କରିବାର ଦେଖିବା କିମ୍ବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ନୂଆ ଗାଡି କିଣିବାର ଦେଖିବା କିମ୍ବା ନୂଆ ଗାଡି ଦେଖିବା। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଥାଏ ନିଜେ ଗାଡି କିଣିବେ, ଘର କରିବେ, ଏମିତି ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ। କିଛି ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଯୋଗ ହିଁ ହୋଇନଥାଏ। ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଏହା ଉଦ୍ଧୃତ ଆସିଛି ଯେ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏହି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ସଂକେତ ଆଡେ ଇସାରା ଦେଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଜମା ମଧ୍ୟ ନିଜ କର୍ମକୁ ଅବହେଳିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୁଝି ବିଚାରି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଦେଇଥାଏ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ କାହା ସହିତ କଳି ଝଗଡା କରିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କାହା ସହିତ ବାଦ ବିବାଦରେ ପଡିବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ କଣ ହୋଇଥାଏ? ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚୋଟ ମାରୁଛି, ବହୁତ ବଡ ଝଗଡା ଏବଂ ବହୁତ ବଡ ବିପଦକୁ ଆପଣମାନେ ସାମ୍ନା କରିବେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ଧଳା ସାପ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିରାଟ ବଡ ଧନ ଲାଭର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସ୍ୱପ୍ନରେ ହାତୀ ଦେଖିବା, ନେଉଳ ଦେଖିବା, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଧଳା ଫୁଲ ଦେଖିବା, ବଗିଚା ଦେଖିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ଏହା ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ତାହା ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିହାତି ଶାନ୍ତି ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇବ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନିହାତି ଶୁଭ ସମାଚାର ଆସିବ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଧନ ଲାଭର ସଂକେତ ଏବଂ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ନୂତନ ଅତିଥି ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁନା ଦେଖିବା, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଟଙ୍କା ଦେଖିବା, ସ୍ୱପ୍ନରେ ରୂପା ଦେଖିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ସଂକେତ ଅଟେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଜେ ସାଜ ଶୃଙ୍ଗାର ହେବାର ଅର୍ଥ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁରତା ଆସିବାର ସଂକେତ। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗ ନିହାତି ଆସିବ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଜ ପିତୃ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ଯଦି ପିତୃ ଲୋକମାନେ ରାଗୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ବିରାଟ ବଡ
कष्ट दुख को सामना करिवार संकेत। स्वप्न रे जदि आपणकर पितृपुरुष खाद्य मागुचंती तेबे जानि रखंतु से भोकिला अछंती वो आपणको घरे एक रोग आसीबार सूचना पूर्वानुमान दैछंती। स्वप्न रे जदि आपण पितृपुरुष को हसिबार देखुचंती नॉर्मल कथावार्ता हेबार देखुचंती एहा आपणको पई बहुत शुभ संकेत अटे। निकट भविष्यत रे जीवन रे आपण बहुत उन्नति करिवे तेनु जमा मध्य एही सब संकेत को अणदेखा करंतु नाही। जदि आजिर भिडियोटी आपण मानको भलो लागिला तेबे निहाती बहुत लोगों को शेयर करंतु एवं कमेंट सेक्शन रे आपण निजर स्वप्नर अर्थ एवं केउ स्वप्न देखुचंती निहाती शेयर करंतु। आजि पई रहिले पुणी देखाइबो आगामी एक सुंदर वीडियो रे।